नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुपर पावर को अपनी शर्तों पे झुका लिया है और ये मोजज़ा पहली दफा हुआ है। बिलाशुबा इज्जत और मुकाम इसको मिलता है जो अपने वकार और सलामती पे समझौता नहीं करते। इमरान खान की ये बात पत्थर पर लकीर के बराबर है कि मगरबी ममालिक के सामने आप जितना झुकेंगे इतना ही वो आपको दीवार से लगाएंगे। जब आप खुददारी का रास्ता इख्तियार करते हैं तो मुल्क दुश्मन अनासर की तरफ से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गुलामी की जंजीरें तोड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आज आप साबित कदम रहे तो दुनिया आपके कदम चूमेगी। दहशतगर्दी से मुतल्लिक सालाना अमरीकी रिपोर्ट अमरीका ने एतराफ किया है कि पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्किंग फोर्स यानी फैट और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने समेत दीगर अहम इकदामात किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका ने बैनुल अक़वामी मंज़म जराइम और दहशतगर्दी के नेटवर्क को रोकने और पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने में मदद करने के लिए सिविलियन कानून नाफिज करने वाले इदारों और कानून की हुक्मरानी की हिमायत की। रिपोर्ट जारी करने वाले अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन ने खबरदार किया कि आलमी सतह पर दहशतगर्दी के हमलों की तादाद और इनसे होने वाले हलाकतों की मजमूई तादाद में 10% से ज्यादा इजाफा हुआ। 2020 में भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमले हुए। इसके रोकथाम के लिए पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतहाई अहम कार्रवाइयां की। रिपोर्ट में ये भी तस्लीम किया गया है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार मस्बत रहा। फाइनेंशियल एक्शन टास्किंग फोर्स के मामले पर रिपोर्ट में भी बात की गई है कि अगरचे पाकिस्तान ने एक्शन प्लान को मुकम्मल करने की जानिब पेशरफ्त की, लेकिन तमाम शराइत को मुकम्मल नहीं किया और यही वजह है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा। हमें पाकिस्तान से अच्छी उम्मीदें हैं। लग ये रहा है कि हुकूमत की तरफ से अमरीकी जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने के फैसले पे जिस अमरीकी सख्त रद्द-ए-अमल की तवक्का थी वो नहीं पूरी हुई, बल्कि मामला उल्ट होता लग रहा है। कुछ अलामात फिलहाल नजर आई हैं। एक तो अमरीकी सेनेटर्स के वफ्द का अच्छे और खुशगवार माहौल में पाकिस्तान का दौरा। दूसरी अलामत ये है कि कल अमेरिका के काबुल में शिकस्त के बारे में बिल में भी पाकिस्तान पे इल्जामात निकाल दिए गए हैं। तीसरी खबर ज्यादा अहम है और वो ये है कि फैट इजलास में पाकिस्तान को झुकाने वाला अमेरिका बिलाखिर अब खुद पाकिस्तान के सामने झुक गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? एक वजह तो ये लग रही है कि अमरीकी पाकिस्तान पे दबाव देने के मामले में अभी सब ऑपरेशन एग्जॉस्ट कर चुके थे। इनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद न था और इन्हें पाकिस्तान के इनकार से ये था कि पाकिस्तान भी ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। अगर इससे मजीद कोई दबाव डाला गया तो पाकिस्तान मजबूरन दूसरा ईरान और शुमाली कोरिया बन जाएगा, जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यू टर्न लिया। हम ये बात पहले ही जानते हैं कि पाक अमरीका ताल्लुकात की नौयत काफी पेचीदा है। अमरीका पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने पे तैयार भी नहीं, लेकिन पाकिस्तानी ताउन भी इसे दरकार है, जिसके लिए कैरेट और स्टिक की पॉलिसी अपनाना है। लेकिन इतना दबाव डालना भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान तंग आकर अमरीका मुखालिफ किसी कैंप में चला जाए या दूसरा ईरान और शुमाली कोरिया बन जाए। पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में हमेशा वाज़ेह रहा है कि वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा और ब्लॉक साजी या नई सर जंग के तस्वुर के ही खिलाफ है, क्योंकि ऐसी किसी ब्लॉक साजी या नई सर जंग की जरूरत ही नहीं। बाइना यही सोच चीन की भी रही कि जब अक़वाम मुत्तहिदा और WTO जैसे आलमी बैनुल रियासती माहिदे मौजूद हैं तो इसी आलमी वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक खुली और हमवार दुनिया के अंदर ही चला जाए जो सब के लिए खुली हो और सबके पास यकसा मौक़ाजात हो। लेकिन ये अमेरिका ही था जो अक़वाम मुत्तहिदा के फॉर्म को फरामोश करके एक नए रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाना चाहता था, जिसमें जमहूरियत का अमरीकी विजन बाकी सारी दुनिया पे थोपा जाता। इसकी मज़ाहमत अब चीन और रूस ने शुरू कर दी है। पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग की अहम मुलाकात मौके है, जिसमें शायद कुछ स्ट्रेटेजिक मुआहदे हों। इधर फिजा में चीन और पाकिस्तान के कुछ बहुत अहम स्ट्रेटेजिक मुआहदाजात की भी खुशबू आ रही है। वो क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन लग ये रहा है कि अमेरिका को समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान पे अब मजीद दबाव का नुकसान होगा, सो वो पीछे हट रहे हैं। खेल का अगला दौर शी जिनपिंग की पुतिन से मुलाकात और मुमकिन तौर पर चीन पाकिस्तान नए मुआहदाजात के बाद शुरू होगा। अमेरिका चीन नई सर जंग के बादल आलमी उफक पर मंडला रहे हैं जो पूरी दुनिया पर दोरस नतायज मुरतब कर सकते हैं। आम तौर पर ये पाकिस्तान के बारे में आम पब्लिक में तासुर यही है कि ये एक मुआशी टकराव है, जिसके नतीजे में माजी की तरह दो बड़े ब्लॉक वजूद में आएंगे, जिनमें चीन और रूस एक जानिब जबकि दूसरा जानिब अमेरिका और मगरिब होगा। इससे ये तासुर मजबूत हो रहा है कि पाकिस्तान चीनी ब्लॉक में होने की वजह से पाकिस्तान का मगरबी दुनिया से मुकम्मल तिजारती राब्ता कट जाएगा, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। क्योंकि ये सच है कि कोशिश के बावजूद चीन पाकिस्तान की इस हद तक मदद नहीं कर सकता कि इतने बड़े नुकसान का इजाला किया जा सके। लेकिन सच ये है कि ये तासुर गलत है। आलमी सप्लाई चीन को स्टडी करें तो पता चलता है कि दोनों धड़े लाजिम मुलजिम है। अगर सिर्फ चीन ही मगरिब से अपनी तिजारत काट दे तो
باقی دنیا کو چھوڑے مغرب پہ ہی آفت آ جائے گی اور یہ کورونا وائرس سے کئی زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ لہٰذا نئی سرد جنگ کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی کہ دنیا کو دو الگ حصوں میں بانٹ دے اور باہمی معاشی مقاطعے وجود میں آئے۔ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششیں متواتر جاری رہیں گی اور مختلف مقامات پہ معاشی ٹکراؤ ضرور ہوگا، لیکن مقاطعے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ ہونے کی حیثیت سے دنیا اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ پاکستان کا جغرافیہ ہی ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک بھی پاکستان کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا زیادہ زور اگرچہ چینی بلاک کی جانب رہے گا، لیکن وہ مغرب کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور مغرب میں سرد جنگ کے دوران پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے کچھ حد تک پابندیاں ضرور عائد کر سکتا ہے، لیکن مکمل مقاطعہ ممکن ہی نہیں ہے۔ گوادر اور سی پیک کی وجہ سے پاکستان دنیا کا معاشی ہب بننے جا رہا ہے۔ سخت اختلافات کے باوجود بھی یورپی یونین کی جانب سے پاکستان کا GSP+ کا درجہ برقرار رکھنا کوئی معمولی پیش رفت نہیں ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے فورمز پہ عالمی رہنما پاکستان کے بلین ٹری پروجیکٹ کو بطور مثال پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکنات میں سے ہے۔ پاکستان اپنی پوزیشن اور اہمیت اچھی طرح سمجھتا ہے اور اس کو کامیابی سے کیش بھی کرا رہا ہے۔ اگر سرد جنگ نے زور پکڑا اور پاکستان میں ماضی کے پریسلر ترمیم کی طرح کچھ حد تک پابندیاں لگی بھی تو یہ ایک فیز ہوگا۔ اس سے پاکستان کا مستقبل سمجھنا یا سفارتی تنہائی سے تعبیر کرنا جاہلیت کا سب سے اونچا لیول ہوگا۔ قوم کو اپنی خودداری کی قیمت چکانے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ایک عدد مشکل فیز کا سامنا کرنے کے لیے بھی وقتی طور پر تیار رہنا چاہیے، لیکن جس طور پر امریکہ پاکستان کے سامنے بچ گیا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ فیز اب آئے گا ہی نہیں۔ جو بائیڈن نے کہا تھا کہ یہ ایک اشرہ دنیا کی سمت طے کرے گا، اب ہر ملک ڈائریکشن چن چکا ہے۔ آنے والے وقت میں چین اور بھارت کے درمیان پھر سے سخت ترین کشیدگی کا خطرہ ابھر رہا ہے، جبکہ روسی جانب آذربائیجان ارمینا جنگ پھر سے شروع ہو سکتی ہے۔ افغانستان میں پاکستان نے اپنے حریفوں کو کامیابی سے نکال باہر کیا ہے اور اب وہاں قدم جما رہا ہے۔ ساؤتھ چائنا سی ایک فلیش پوائنٹ کی حیثیت سے ابھر رہا ہے۔ اوکس معاہدہ اور جواباً چین کا پاکستان میں 4 ایٹمی پلانٹ لگانے کا فیصلہ، یہ سب معاملات باہم جڑے ہوئے ہیں اور دنیا کی سمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تاہم سب سے اہم یہ کہ الحمدللہ پاکستان اب پورے قد سے سپر پاور کے سامنے کھڑا ہے اور کسی بھی معاملے پر پاکستان اب کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اب پاکستان دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ بالآخر وزیر اعظم عمران اسلامی سربراہی اجلاس کو دارالحکومت اسلام آباد میں لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب انشاءاللہ 19 دسمبر میں 3 روزہ اجلاس شروع ہوگا۔ پاکستان اس اجلاس کو لیڈ کر رہا ہے جہاں اسلاموفوبیا، ناموس رسالت، افغانستان اور کشمیر سمیت امت مسلمہ کو درپیش اہم امور میں بات چیت ہوگی۔ کوئی وقت تھا جب OIC کے اجلاس میں ہمارے حکمرانوں کو آخری نشستوں میں کھڑا کر کے بس فوٹو سیشن کروایا جاتا تھا۔ اب الحمدللہ پاکستان نہ صرف عالمی فورمز پہ ایک مدبر آواز رکھتا ہے بلکہ اب دنیا کی دوسری بڑی سربراہی کانفرنس کی میزبانی بھی کرنے جا